Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang kata ganti dalam bahasa Korea bagian kedua. Yang pertama ada bahasa Koreanya ini, bentuk tunggal. Ada dua, igot, igot. Contoh kalimatnya, 이것은 유명한 소설이에요. 이것은 유명한 소설이에요. Ini adalah novel yang terkenal. Kemudian ada 이거, 이거. Contohnya, 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? Ini harganya berapa? Igot lebih sering dipakai dalam bahasa tulis, sedangkan igo lebih sering dipakai dalam bahasa lisan. Kemudian ada ini untuk bentuk jamak, igod들, igod들. Contoh kalimatnya, 이것들 좀 버려줄래요? 이것들 좀 버려줄래요? Bisakah kamu membuang ini? Itu bentuk tunggal. Ada dua. 그것, 그것. Contoh kalimatnya, 이것과 그것의 차이는 뭐예요? 이것과 그것의 차이는 뭐예요? Apa perbedaan antara yang ini dan yang itu? 그거, 그거. Contohnya, 그거 예전에 먹어봤어요. 그거 예전에 먹어봤어요. Saya sudah pernah makan itu sebelumnya. Itu bentuk jamak. 그것들, 그것들. Contohnya, 책상 위에 그것들은 뭐예요? 책상 위에 그것들은 뭐예요? Apa itu di atas meja? 책상 위에 그것들은 뭐예요? Itu bentuk tunggal untuk benda yang jauh dari pembicara dan juga lawan bicara. Ada dua, 저것, 저것. Contoh kalimatnya, 벽에 걸려있는 저것은 뭐예요? 벽에 걸려있는 저것은 뭐예요? Apa itu yang tergantung di dinding? 저거, 저거. Contohnya, 제일 위에 있는 저거 주세요. 제일 위에 있는 저거 주세요. Tolong beri saya atau saya mau beli itu yang ada di paling atas. Itu bentuk jamak untuk benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. 저것들, 저것들. Contoh kalimatnya, 창문 밖에 저것들은 뭐예요? 창문 밖에 저것들은 뭐예요? Apa itu di luar jendela? Tempat ini atau di sini ada dua, ikut, ikut. Contohnya, 이곳은 왕이 살던 곳이에요. 이곳은 왕이 살던 곳이에요. Tempat ini adalah tempat di mana raja pernah tinggal. 여기, 여기. Contohnya, 여기는 제 침실이에요. 여기는 제 침실이에요. Di sini adalah kamar tidur saya.
Tempat itu atau di sana. Ada dua. 그곳, 그곳. Contoh kalimatnya. 그곳은 여행하기 위험해요. 그곳은 여행하기 위험해요. Tempat itu berbahaya untuk bepergian. 거기, 거기. Contohnya, 거기는 여기에서 너무 멀어요. 거기는 여기에서 너무 멀어요. Tempat itu sangat jauh dari sini. Tempat itu atau di sana untuk benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Yang pertama ada 저곳, 저곳. Contohnya, 저기 보이는 저곳이 학교예요. 저기 보이는 저곳이 학교예요. Tempat yang kamu lihat di sebelah sana itu adalah sekolah. Yang kedua, 저기, 저기. Contohnya, 저기에는 누가 살아요? 저기에는 누가 살아요? Siapa yang tinggal di sana? Sebelah sini, 이쪽, 이쪽. Contohnya, 입구는 이쪽이에요. 입구는 이쪽이에요. Pintu masuknya ada di sebelah sini. Sebelah situ, 그쪽, 그쪽. Contohnya, 이쪽보다 그쪽이 더 밝아요. 이쪽보다 그쪽이 더 밝아요. Sebelah situ lebih cerah daripada sebelah sini. Sebelah sana untuk benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. 저쪽, 저쪽. Contohnya, 저쪽으로 가면 매표소가 있어요. 저쪽으로 가면 매표소가 있어요. Ada loket tiket jika kamu pergi ke sebelah sana. 어디, 어디. Artinya di mana? Contohnya, 어디가 아파요? 어디가 아파요? Mana yang sakit? Kemudian ada siapa? 누구, 누구. Contohnya, 가수 중에 누구를 가장 좋아해요? 가수 중에 누구를 가장 좋아해요? Di antara semua penyanyi, siapa yang paling kamu sukai? Kapan? 언제? 언제? Contohnya, 다음 회의가 언제예요? 다음 회의가 언제예요? Kapan pertemuan berikutnya? Apa? Ada dua. 무엇, 무엇. Contohnya, 박물관에서 무엇을 보았어요? 박물관에서 무엇을 보았어요? Apa yang kamu lihat di museum? 뭐, 뭐. Contohnya, 오늘 저녁에 뭐 먹을래요? 오늘 저녁에 뭐 먹을래요? Kamu mau makan apa malam ini? Setiap orang. 모두, 모두. Contohnya, 모두 공항에 도착했어요. 모두
공항에 도착했어요. Setiap orang tiba di bandara. Satu sama lain. 서로, 서로. Contohnya, 우리는 서로를 믿어요. 우리는 서로를 믿어요. Kami saling percaya satu sama lain. Diri sendiri ada dua. 자기, 자기. Contohnya, 자기를 소개해 주세요. 자기를 소개해 주세요. Silakan perkenalkan dirimu. 자신, 자신. Contoh, 제 자신에게 화가 나요. 제 자신에게 화가 나요. Saya marah pada diri saya sendiri. Siapapun ada dua. 누구나, 누구나. Contohnya, 누구나 볼 수 있는 문제예요. 누구나 볼 수 있는 문제예요. Ini adalah masalah yang bisa diselesaikan oleh siapapun. 아무나, 아무나. Yang ini digunakan dalam kalimat negatif. Contohnya, 아무나 올 수 있는 곳이 아니에요. 아무나 올 수 있는 곳이 아니에요. Ini bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh siapapun. Tidak seorang pun. 아무도, 아무도. Contohnya, 교실에 아무도 없어요. 교실에 아무도 없어요. Tidak ada seorang pun di ruang kelas. 교실에 아무도 없어요. Seseorang. 누군가, 누군가. Contoh kalimat, 지하에 누군가 있어요. 지하에 누군가 있어요. Ada seseorang di ruang bawah tanah. 지하에 누군가 있어요. Dimanapun atau kemana saja. Ada dua. 어디든, 어디든. Atau 어디든지. Contohnya, 어디든 배달 가능해요. 어디든지 배달 가능해요. Pengiriman tersedia kemana saja. 아무데나, 아무데나. Contoh, 우리 강아지는 아무데나 오줌을 싸요. 우리 강아지는 아무데나 오줌을 싸요. Anak anjing saya kencing di mana-mana. Tidak ada tempat atau tidak dimanapun juga. Ada dua. 아무 데도, 아무 데도. Contohnya, 앉을 데가 아무 데도 없어요. 앉을 데가 아무 데도 없어요. Tidak ada tempat untuk duduk. 아무것도, 아무것도. Contoh, 그 거지는 갈 곳이 아무것도 없어요. 그 거지는 갈 곳이 아무것도 없어요. Gelandangan itu tidak punya tempat untuk pergi. Di suatu tempat. 어딘가,
odinga. Contohnya, bo물이 어딘가에 숨겨져 있어요. 보물이 어딘가에 숨겨져 있어요. Harta karunnya tersembunyi di suatu tempat. 보물이 어딘가에 숨겨져 있어요. Apapun atau apa saja. Ada dua. 무엇이든, 무엇이든. Contohnya, 무엇이든 물어보세요. 무엇이든 물어보세요. Silakan tanya apa saja. 무엇이든 물어보세요. 아무거나, 아무거나. Contoh, 시원한 거 아무거나 주세요. 시원한 거 아무거나 주세요. Tolong beri saya apa saja yang sejuk. 시원한 거 아무거나 주세요. Tidak ada apapun. 아무것도, 아무것도. Contohnya, 제 주머니에 아무것도 없어요. 제 주머니에 아무것도 없어요. Tidak ada apapun di saku saya. 제 주머니에 아무것도 없어요. Kemudian yang terakhir, sesuatu. 무언가, 무언가, atau disingkat 뭔가. Contohnya, 하늘에서 뭔가가 떨어졌어요. 하늘에서 뭔가가 떨어졌어요. Sesuatu jatuh dari langit. 하늘에서 뭔가가 떨어졌어요.